गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडी ज़बीहुल्लाह। आज मैं 10th क्लास को पढ़ाने जा रहा हूँ। जो आज हम चैप्टर का नाम हम्द है। हम्द जो है किसने लिखा है? लिखने वाले जो है इस्माइल मेठी। उनकी पैदाइश मेरठ में हुई। उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ था। अपने शौक़ और मोहब्बत से उन्होंने बड़ी तरक्की की। जाहिर सी बात है, किसी भी बच्चे को या किसी भी आदमी को पढ़ने का शौक़ और जज्बा जब पैदा हो जाता है तो बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। बहुत बड़े जो है काबिलियत उनके अंदर पैदा हो जाती है और अपने जो है दुनिया के अंदर भी नाम कमा लेते हैं और अपने नाम को रोशन कर देते हैं। और मरने के बाद भी उनकी याद जितने भी लोग दुनिया में रहते हैं उनकी यादें करते रहते हैं। उन्होंने कम उम्र में मुलाजिम हो गए। इल्म व अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। उन्होंने एक ऐसा इल्म हासिल किया और उनके अंदर ऐसी किरदार और अदब इखलाक था कि वो आज भी उनके जो है दुनिया के अंदर नाम चल रहा है, नाम उनका रोशन हो गया। उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की नफ्सियात, ज़ौक़, शौक़, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायज़ा लिया। इन्हें तजर्बात की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी और उर्दू की दरसी किताबें तैयार की। यह किताबें हर ज़माने में मकबूल हुईं और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती है। बच्चों के मिजाज और उनकी ज़हनी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा है। इन किताबों की अहमियत आज भी मुसल्लिम है। छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मेठी के ख़ास अंदाज़ है। बलाशुबा वह आज भी बच्चों के सबसे पसंदीदा और अहम अदीब हैं। अब आगे चलते हैं, चैप्टर जो है पढ़ाते हैं। हम्द। हम्द का मतलब होता है खुदा की तारीफ़ करना। जितने भी दुनिया के अंदर चीज़ें हैं यह सब खुदा ने पैदा की है। हमें उन्हीं की तारीफ़ करनी चाहिए। तो हम्द के बारे में जो है इस चैप्टर में लिखा है, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई कि आसमां बनाया, मिट्टी से बेले बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलात उनको जवां बनाया, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबान बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए कि जिसने यह दुनिया बनाई, ज़मीं बनाई और आसमान बनाया। इस दुनिया में और आसमान को कोई और नहीं बना सकता। मिट्टी से कैसे कैसे खुशनुमा पेड़ पौधे उगाए और उन्हें हरे भरे पत्तों सब्ज़ खिलात से इस तरह सजाया कि वह जवान नज़र आया। ऐ मेहरबान, खुदा ने सूरज को ऐसा चश्मा बना दिया जिससे दुनिया वालों को गर्मी मिलती है और रोशनी भी। ऐ खुदा, तेरी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। यह प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख़वां बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयस्सर, इन नेमतों को तुझको है कदरदां बनाया। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, यह कारखाना तूने कब रायगां बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि ऐ खुदा, तूने कैसे कैसे प्यारे प्यारे परिंदे चिड़िया बनाए। जब वह चहकते हैं तो लगता है सभी तेरी गुण गाते हैं, यानी तस्बीह गिनते हैं। ऐ खुदा, तूने अपनी रहमत से कैसी कैसी नेमतें हमें अता की हैं।
تو ہی ان نعمتوں کی قدر جانتا ہے۔ اے خدا، تو نے اس جہاں میں، اس کائنات میں جو کچھ بھی بنایا، یعنی کائنات کا مطلب اس دنیا میں جو کچھ بھی بنایا، اس سے تیری قدرت و کاریگری ظاہر ہوتی ہے۔ شاعر نے اس مصرعے میں دنیا کو ایک کارخانہ قرار دیا ہے اور پھر کہا ہے کہ اس کارخانے میں کوئی چیز بیکار یا فضول نہیں ہے۔ یعنی اس چیپٹر کے پڑھنے سے یہ ہوا، ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ خدا نے اس دنیا میں انسان کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنائی ہیں اور بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ اب آئیے سوال و جواب بتاتے ہیں۔ سوال نمبر 1، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ جواب ہے، مٹی سے پیڑ پودے اگتے ہیں اور ان پر بیل بوٹے پھل پھول لگتے ہیں، اس لیے شاعر نے خدا کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا ہے کہ مٹی سے خدا نے کس قدر خوشنما بیل بوٹے اگائے ہیں۔ سوال نمبر 2، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ جواب، چشمہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہے۔ اسی طرح ہر صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سے روشنی اور حرارت پھوٹتی ہے، یعنی جب سورج نکلتا ہے تب گویا سورج روشنی اور حرارت کا چشمہ ہے۔ سوال نمبر 3، چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہیں؟ جواب، چڑیا جب چہچہاتی ہے تو شاعر تصور کرتا ہے کہ یہ خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہی ہیں۔ سوال نمبر 4، آخری شاعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ جواب، آخری شاعر میں کارخانے سے مراد دنیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس نظم کی روشنی میں نیچے دیے گئے مصرعے پر 5 جملے لکھنا ہے۔ سوال ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، اسی پر جو ہے 5 جملہ بنانا ہے، تو آپ لکھ لیجئے۔ نمبر 1، آسمان پر صبح سورج طلوع ہو کر انسان کو روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، رات کو حسین چاند اور بے شمار ستارے آسمان پر جگمگاتے ہیں۔ نمبر 3، زمین پر سرسبز جنگل اگائے جن میں حسین پرندے، طرح طرح کے جانور ادھر سے ادھر دوڑتے پھرتے ہیں۔ نمبر 4، ایسے پیڑ پودے پیدا کیے جن میں دلکش پھول کھلتے ہیں اور ایسے پھل لگتے ہیں جو انسان اور جانوروں کی غذا بنتے ہیں۔ نمبر 5، خدا نے پہاڑ، سمندر، ریگستان میں اور زمین کے اندر طرح طرح کی مخلوق پیدا کی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ آج کی جو ہے چیپٹر ختم ہوا۔